মুর্শিদের দরবার মুরিদানের খাবার ঘর। বসে যাই সবাই। মুর্শিদের দরবার মুরিদানের খাবার ঘর। তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পীর কেন খবর দিয়েছে। পীর যখন খবর দিয়েছে যেতে হবে। পীর বুলায়া মতলব জানা পড়ে। মুর্শিদ যদি ডেকে পাঠায় তার ভক্তদেরকে আসতেই হবে, যতই কাজ থাকে। ঠিক আছে? তাহলে বছরে একটা কি দুটো অনুষ্ঠান যে যেখানেই করি না কেন তার দরকার মুরিদান। পীর কি চায়? ভক্তদের চায়। পীর কি চায়? ভক্তদের চায়। তাহলে আমরা মুর্শিদের দরবার মুরিদানের কি কাবা ঘর। ভালো আওয়াজ, তার মানে জ্ঞান আছে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমাদের দরবারে যে কোনো প্রোগ্রাম শুরু করার আগে একটা হাম নাদ থাকে। এটা আমার মুর্শিদের নিয়ম। কি নিয়ম? হাম এবং নাদ, সেটা দিয়ে প্রোগ্রামটা স্টার্ট করতে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখানে বেশি সময় নেব না, কারণ যেহেতু মলি সাহেব আছে, নাদ গাইবার লোক আছে, নাদ ওরা গাইবে। আমরা এখন প্রিয় নবীর উপরে পাক দরুদ শরীফ পড়ি। দরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা সাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লি আলা নবীর প্রেম ছাড়া জগৎটা সৃষ্টি হতো না। আল্লাহর রাসূল যদি প্রেম না শেখাইতেন তাহলে আমরা কেউ সৃষ্টি হতাম না। তাই তাকে সালাম জানানো সর্বপ্রথম দরকার। দরুদ আরো সালাম তেনার নাম হলো হযরত শাহ সুফি আব্দুল লতিফ। 100 বছরের জন্মদিবস, 100 বছর বিলাদা, 100 ইয়ার্স বিলাদা। সেই জন্মদিনটা আমরা মানাচ্ছি আজকে। বীরভূমে হচ্ছে, এখানেও হচ্ছে। মুর্শিদ এখানেও হাজির নাজির। তাই আমরা এতজন লোক এখানে আসতে পেরেছি। তাই তার 100 বছরের অনুষ্ঠানটাকে আমরা
وما أرسلناك رحمة للعالمين يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شيخ الميلاد
الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله يا Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim
كريم إننا نحن نمد لكم أدنى وأشرهم كل شيء وأشهد في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بإصبع النجم والشجر يسجدان والشمس والأنبياء لتنطق بالحق والوزن بالقسط ولا تكسر الميزان ولا توزن الأنبياء وقيادون قياد مقام ولا قل الأشقياء الريان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوهر المنشأ في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سكرنا بالقسم إن عينا محمد بن عبد من نور الله يا أيها المستأذنون من جمال شزمان أيها النساء وسلموا تسليما اللهم آمين رب أبلي من لدنك وجد رحمة رب أبلي من لدنك وجد رحمة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن في ذاتي بكما تجورا في درجات حسن في صفاتي حسن في تجلاتي اللهم كلمات पंचदान दस दस इमाम 14 nama वादा पर गए रसूल चार मसहब अंबिया अजमाइन اللهم بخاجة بداسن بسني سيد محمد القدري وخواجة من चिश्ती अजमेरी اللهم بخاجة वारिस रिशा وشاكي مدني هادي حضرت مولانا مرشدنا सहा सूफी अब्दुल लतीफ चिश्ती मौला बिरहुम और मेरे पीर दस्तगीर हादी रोशन जमीन दर्द दिल के चानिशर में आंखों के तारे रहमान और रहीम मुर्शिदे कामिल गुलामी ओली ओलियों में ओली दोनों आलम में का जैसा कोई नहीं मेरे मुर्शिद साथ सुनी सम्राट रियाजुल चिश्ती वासी आसी योली अल्लाह बांग्ला 24 परगना हम सबका दिल को कर दे रोशन या रब्बुल आलमीन हम सबका दिल को कर दे रोशन या रब्बुल आलमीन सुम्मामीन बाक़ी अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए पीर और मुर्शिद, मुर्शिद का मतलब होता है पेशवा, पेश करने वाला। खुदा के सामने पीर और मुर्शिद अपने मुरीद को पेश करेगा। आंखों का पेशवा है तू, दिल का इमाम है। आंखों का पेशवा है तू, दिल का इमाम है। तू जहां नहीं वहां सजदा हराम है। तू जहां नहीं वहां सजदा हराम है। अल्लाह छड़ा सजदा हराम কোরআনে বলছে। কিন্তু কোরআন মাঝে আরো একটা সূরা আছে, और एक सूरा है सूरा फत्ता। इसमें लिखा है फलन तज़ीदा लाहु वलियन मुर्शिदा, फलन तज़ीदा लाहु वलियन मुर्शिदा। जो इंसान अपना दीन और दुनिया इस दुनिया में कायम करता है वो अल्लाह का वली होता है। उसका हाथ पे हाथ देकर बैत होना ये जायज है। फलन तज़ीदा लाहु वलियन मुर्शिदा।
जिसने अपने मुर्शिद को पहचाना, मुर्शिद से बैठ होने का बाद उसे फना होना पड़ता है। सबसे पहले फना फना पे शेख, अपने पीर ও মুর্শিদ पे फना होना, নিজের পীর ও মুর্শিদের উপরে ফানা হতে হবে, তার নাম হলো ফানা ফে শেখ। সেই ফানা ফে শেখ যতক্ষণ না নফসে আম্মারা আমরা কমপ্লিট করতে পারছি, ততক্ষণ ফানা ফে শেখ কমপ্লিট হচ্ছে না। নিজের পীরের মতো বলা, নিজের পীরের মতো চলা, নিজের পীরের মতো খাওয়া, নিজের পীরের মতো ইবাদত করা, ওই রকম স্বভাবে স্বভাবিত যতক্ষণ না আমরা হতে পারছি, ততক্ষণ আমরা ফানা ফে শেখ হতে পারছি না। আগে ফানা হতে হবে, আর ফানা হয়ে যাওয়ার পরে মুর্শিদ নিজের রুহানি শক্তি দিয়ে তার কালটাকে পরিষ্কার করে কালবে নূর বসাবে। কি বসাবে? নূরের ছবি বসাবে। কি ছবি? নূরের ছবি। তার নাম হলো তাসাউর। আপন আপন মুর্শিদ আপন আপন মুরিদগণকে তাসাউর শেখাবে। अपने अपने मुर्शिद अपने अपने मुरीद को तसव्वुर में जाने बोलेगा। तसव्वुर नमाज़े हुजूरी, कायमी सलाह, नमाज कायम करो, कायमी सलाह तो मुर्शिद सिखावे। नमाज़े हुजूरी अपने पीर और मुर्शिद काल्ब पे जाकर नूर बैठा कर नूर का रोशनी चेहरे पे लाकर, अंदर में जो ये दो आँख है हमारा, एक आँख हर इंसान के अंदर में है, एक चोख के भीतरे ही আছে আমাদের, সেই চোখ দিয়ে সেই নূরের দর্শন করার নাম হলো তাসাউর। তাতেই সালাত কায়েম হবে। লতিফ বাবা আমাদেরকে সেটাই শেখালেন। আমরা লতিফ বাবার চাহने वाला এখানে যত লোক আছি, सब लतीफ बाबा को मानने वाला है। चिश्तिया घराना है, लतीफिया वसीला है, हम सब लतीफिया हैं। आज पीर और मुर्शिद का 100 साल का विलादत मनाया जा रहा है। ये खुशी का मौका है। उर्स होता है उनका शहादत करके, और ये मनाया जा रहा विलादत उनके आने की खुशी में, पीर की आने की खुशी मनाया जा रहा है। 100 साल। या मेरे मुर्शिद कहीं दम निकल ना जाए तेरी आने की खुशी में, या मेरे मुर्शिद कहीं दम निकल ना जाए तेरे आने की खुशी में। তাহলে আমার পীর ও মুর্শিদের দেখার জন্য আমরা এখানে বসে আছি। একটা ছোট্ট করে মুর্শিদের গান মুর্শিদের সামনে না বললেও পাই নেই। বাইরে থেকে যারা এসেছে গায়ক আছে, হামনাথ আছে, ওরা গায়ক বলে গায়, ওরা স্টেজের মালিক এসেছে, কিন্তু আমরা তো তার চাহने वाला। हम लोग जितने आदमी यहाँ पर हैं सब उनका खेत का फसल है, और कौन जमींदार को अपना खेत का फसल पसंद नहीं है? हर जमींदार को अपना खेत का फसल बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे मुर्शिद कहते थे कि मैंने जो भी अपना खेत में उगाया है, टूटा फूटा नंगा लोड़ा, सब मुझे अच्छा लगता है, सब अपने से गाओ, हम खुश हैं। इसलिए थोड़ा उनके सामने पेश करना लाजिम बनता है। आप लोग का टाइम तो जरूर हम लेंगे, लेकिन आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मेरे पीर मुर्शिद का नाम है हजरत लतीफ शाह। उन्हीं हाजिर नाजिर एखाने रोहानी, তাই ওনাকে গাইতে হয়েছে। আপনারা একটু না গাইলে ওনার খুশি হবে। সবাই একটু শান্তি মনে শুনবে, আমি যে কথা কটা বলবো। যদি একবার লতিফ শাহর পাইতা, ফুলের মালা দয়াল আমি তোমার গলায় পরাইতাম। যদি একবার লতিফ শাহর পাইতাম, ফুলের মালা দয়াল আমি তোমার গলায় পরাইতাম। ও মুর্শিদ তোমার গলায় পরাইতাম, ও গুরু তোমার গলায় পরাইতাম। দিবানিশি স্বপ্নে লতিফ
যদি একবার লতিশার পাইতাম ফুলের মালা দয়াল আমি তোমার গলায় পরাইতাম তুমি আমার দিল দেবতা মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদের কি হয় দিল দেবতা দিল দেবতা সবসময় তাকে মনে রাখতে হয় তুমি আমার দিল দেবতা মুর্শিদ আমি যে পূজারি দিনে রাতে লতিশার নামের মালায় আমি জপি আমার চোখের পানি দিয়া দয়াল চরণ ধোবাবো দিল কামাতে লতিশার নামের আসন পাতিব বলে গোলাম নয়ন বাড়ি চরণে ঝরাইতাম ফুলের মালা দয়াল আমি তোমার গলায় পরাইতাম ও মুর্শিদ তোমার গলায় পরাইতাম ও গুরু তোমার গলায় পরাইতাম পীর হলো অন্তরে রাখার জিনিস কি বললাম পীর অন্তরে রাখার জিনিস পীরের ছবি দেখতে দেখতে আমরা মদিনার ছবি দেখতে গেল কি ছবি पीर की सूरत देखते देखते मदीने की तसव्वुर कर लेगी ये मुरीद के अंदर में ये चाहत होना चाहिए तुझे देखना इबादत तेरी यादें बंदगी है तू निशाने पे निशा है क्या है तू निशाने सब कहिए तू निशाने बेनिशा है मुर्शिद तू निशाने बेनिशा है तू बहार शर्मदी है तू निशाने बेनिशा है तू बहार शर्मदी है तुझे देखना इबादत इबादत तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है तू निशान में निशान है तू बहार शर्मदी है तुझे देखना इबादत तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है तू निशान बेनिशा है तुझे देखना इबादत उसे देखो तो इबादत है देखना इबादत नमाज हुजूरी क्या बोले हम नमाज हुजूरी इसीलिए कहते हैं तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता मेरा दीदार हो जाता तुम्हारा पर्दा रह जाता मेरा दीदार हो जाता तुम्हारा पर्दा रह जाता इसीलिए इश्क सनम क्या बोले हम इश्क सनम आशिक रसूल होना चाहिए अल्लाह को आशिक पसंद है क्या बोले हम आशिक पसंद है आशिक छोड़ के अल्लाह किसी को मिलेगा नहीं आशिक चाहिए आशिक रसूल चाहिए एक पेशवा होना चाहिए गार्जियन होना चाहिए हर इंसान में गार्जियन होना जरूरी है तो गार्जियन सबसे जरूरी है कब्र में सवाल तो होगा जवाब भी देना होगा हम सबको कब्र सवाल हमें जवाब दीते हैं किंतु के जवाब देवे कार जवाब के देवे
गले में अगर चिश्तिया घराना का पट्टा है, लतीफिया घराना का पट्टा है, जवाब अपने आप हो जाएगा। सवाल होने से पहले क्या होगा? जवाब मिल जाएगा। तो कोशिश करिए, हमें आशिक बनना बहुत जरूरी है। क्या बनना? आशिक बनना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन आप लोग को जो दावत देके यहाँ बुलाया गया, सरकार का जो 100 साल का विलादत है, जश्न मनाइए। आज तालीम ना दिया जाएगा ना तालीम लिया जाएगा, टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग सलाम पढ़ेंगे हो जाएगा। देखिए, जिंदगी भर हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, जीवन भर हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, कोई रहने नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि अभी जो ईमान नहीं लाया है वो ईमान लिया है और काम शुरू करें। मौलवी साहब को दे रहे जा रहे हैं, वो नाक गाएंगे।